इमरान खान की जानिब से पुलिस अफसरान और एक जज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात को ये हुकूमत कह रही है कि ये धमकी है। चंद माह पहले तक इस हुकूमत में शामिल लोग हमारे अफसरान और इदारों के हवाले से क्या कुछ कहते थे, वो तफसीलात आपको बताऊंगा। पैमरा ने खान साहब की बराह रास्त तकरीर के ऊपर पाबंदी लगा दी है, उसकी क्या वजह है, तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। उसके साथ साथ कराची में आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है NA 245 में, और शहबाज गिल को गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है, उसकी क्या वजह है वो भी आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिन खबरों का मैंने जिक्र किया, इन खबरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। पिंडी में आज खान साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट जलसा है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब इमरान खान के ऊपर ये इल्जाम जो हुकूमत लगा रही है कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज जो रैली से खिताब किया इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने पुलिस को धमकियां दी, उन्होंने एक जज साहिबा को धमकियां दी। इस हवाले से ये भी खबरें आप सामने आ रही हैं कि इमरान खान के ऊपर जो है मुकदमा हो सकता है। पुलिस ने भी उसके ऊपर रद्द अमल दिया अपने ट्विटर अकाउंट से, उसकी तफसील भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले मैं जरा इस हुकूमत का जो मौकिफ है उसकी तफसीलात आपसे शेयर करना चाहता हूं। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान की धमकियां हैं। इमरान खान ने कहा कि जनाब वो IG या वो DIG जिसकी पुलिस की कस्टडी में मुबैना तौर पे शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ, ये इल्जाम लग रहा है, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उनको हम नहीं छोड़ेंगे, कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। उसके साथ साथ वो जज साहिबा जिन्होंने तशद्दुद के इल्जामात के बावजूद शहबाज गिल का रिमांड दिया, दोबारा उन लोगों के हवाले किया जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है शहबाज गिल कि ये मुझे मारते हैं, मेरे ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, तो उन जज साहिबा के खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस पे इखलाकियात के दौरे पड़ना शुरू हो गए। बहुत सारे हमारे दोस्तों को बीच में औरत कार्ड भी उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, सब कुछ उन्होंने जनाब इस्तेमाल कर लिया, और हुकूमत ये कह रही है जनाब कि ये इदारों को धमकियां हैं, हमारे अफसरान को धमकियां हैं और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। चंद माह पहले तक मैं बहुत सारी जो दीगर हुकूमत में शामिल हैं लोग, उनकी जमातें हैं, लीडरान हैं, उनके बयानात आपको नहीं सुनाऊंगा इसलिए कि बड़ी देर हो जाएगी, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। चंद माह पहले तक जो इस वक्त हमारे वजीर दाखिला है मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब, वो हमारी अदलिया और हमारे जजों के हवाले से क्या कुछ कह रहे थे, छोटा सा क्लिप है, जरा ये सुने। हम हर उस अदालत का और जज का घेराव करेंगे। सुना आपने? अब यही राना सनाउल्लाह साहब हमारे अफसरान के हवाले से क्या कुछ कह रहे थे, ये भी सुन लें। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। अच्छा, इसकी मैं अब ज्यादा तफसील आप में नहीं जाता, इसलिए और इसी वजह से मैंने इसकी ज्यादा तफसीलात यहाँ पे शेयर नहीं की, पूरी वीडियो नहीं चलाई। बहुत सारे ऐसे वीडियो क्लिप्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। उसमें कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सब कुछ हमने सुना, हमने देखा। मैं छोटा सा आपको ये क्लिप इसलिए दिखाना चाहता था, दो क्लिप जो दिखाएं आपको, ताकि आप समझ सकें कि ये जो हुकूमत है जो इस वक्त बात कर रही है इदारों के हवाले से, और जो ये कह रही है कि इमरान खान ने ये कहा कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे IG के खिलाफ, DIG के खिलाफ, इस जज के खिलाफ, वो धमकी है। लेकिन जजों का घेराव, अदालतों का घेराव, आपने इस मुल्क में नौकरी करनी है, आपके बच्चे इस मुल्क में हैं, इस किस्म की बातें अफसरान को कहना, वो जो है वो कोई धमकी नहीं है। तो इससे अंदाजा आप लगा लें कि धमकी या वो कोई मकसद नहीं है, इनको भी पता है कोई धमकी नहीं है। बुनियादी तौर पे ये सियासी बयानियां बनाना चाहते हैं, किसी तरीके से इमरान खान को काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन इसका जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है, इसमें हमारे इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं। इस वक्त अगर आप इस्लामाबाद पुलिस का ट्विटर हैंडल देख लें, वो ट्वीट्स कर रहे हैं कि चेयरमैन PTI के बयान के ऊपर हमारा रद्द अमल। मतलब कि जनाब, आप तो PDM से पहले भी इनकी कोशिश होती है कि हम रद्द अमल दे दें। इस्लामाबाद पुलिस इतनी कंट्रोवर्शियल होती जा रही है। क्या अब जो भी सियासी जमात किसी भी इदारे के हवाले से बात करेगी, वापडा के हवाले से बात करेगी, PIA के हवाले से बात करेगी, वो इदारा उठ के ट्वीट्स करना शुरू कर देगा, जनाब JUIF के चेयरमैन के बयान के ऊपर PIA का रद्द अमल आ गया, मुस्लिम लीग काफ के लीडर के बयान के ऊपर वापडा का रद्द अमल आ गया, MQM के बयान के ऊपर जनाब KMC का रद्द अमल आ गया, या K इलेक्ट्रिक का रद्द अमल आ गया। मतलब ये क्या मजाक है? क्या हुकूमती तर्जुमान काम है वो बात करें, वो अपना दें। फिर इस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वगैरह भी आई कि जनाब पुलिस जो है वो बनी गाला के बाहर सिक्योरिटी की ड्यूटी नहीं देगी क्योंकि उनकी दिल आजारी हो गई, उनका ये हो गया, वो हो गया। आप क्यों इस तरह कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं इदारों को?
کیوں آپ یہ ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ڈی سی اسلام آباد کے جو اکاؤنٹ ہے وہاں سے بھی اس قسم کی ٹویٹ ہوئی جس کے اوپر لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کی. اب اسلام آباد پولیس کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. میرے خیال میں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، دوسری چیز، پیمرا نے جناب خان صاحب کے اوپر پابندی لگا دی کہ ان کی تقریر براہ راست ہم نہیں سنائیں گے. ٹھیک ہے، کوئی بھی چینل ان کی تقریر براہ راست نہیں سنا سکتا، یہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے. اب یہ پابندی انہوں نے کیوں لگائی ہے؟ یہ پابندی انہوں نے اس لیے لگائی ہے، جو میں نے آپ کو گزشتہ روز بتایا تھا کہ خان صاحب آنے والے دنوں میں اب بہت کچھ جلسوں میں کہیں گے. آج خان صاحب کا جلسہ ہے، پنڈی میں جلسہ ہے، اور بہت ساری چیزیں جو پہلے وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتے تھے نا، اب آہستہ آہستہ وہ کھل کے قوم کے سامنے رکھیں گے کہ جناب یہ ہو رہا ہے، یہ چیز ہے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے ان کی خواہش ہے کہ اس کی آواز کو روکا جائے. تو بنیادی طور پہ اس کو روکنے کے لیے پیمرا یہ پابندی لگا رہی ہے اور حکومت کے کہنے کے اوپر پابندی لگا رہی ہے. پھر ہمارے کچھ دوست اس کو کمپیئر کر رہے ہیں الطاف حسین کے ساتھ، میاں صاحب کے ساتھ. دیکھیں، ایک سزا یافتہ مجرم ہیں، عدالتوں سے ان کے حوالے سے جو بھی احکامات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. دوسری طرف عمران خان کے اوپر کون سا جرم ثابت ہو گیا کہ آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں؟ پر اینی وے ہر چیز میں وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو نا، اس میں وہ اپنا چیز لے کے آ جاتے ہیں، اپنا چورن بیچنے والے آ جاتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو، جو عمران خان کا فورن فنڈنگ کا کیس آیا، فوراً میاں صاحب کی نااہلی کا چورن لے کے کچھ لوگ پہنچ گئے. جناب سب کسی کی بھی نااہلی نہیں ہونی چاہیے، ان کو بھی بحال کریں، ان کو بھی بحال کریں. اور اس میں ہمارے کچھ صحافی دوست بھی ہوتے ہیں، دیگر دانشور بھی ہوتے ہیں، سیاسی پارٹیاں بھی ہوتی ہیں. تو ہر کوئی اپنا اپنا موقف لے کے سامنے آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے جناب پیمرا نے حکومت کے حکومت کی کہنے پہ ہی کیا ہوگا، یا پیمرا خود یہ سمجھتا ہے تو وہ انہوں نے کسی قاعدے اور قانون کے مطابق ہی کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس قاعدے اور قانون کے مطابق ہم خان صاحب کی تقاریر کے اوپر براہ راست جو ہے دکھانے پہ پابندی لگا رہے ہیں. اینی وے ہو سکتا ہے یہ عدالت میں چیلنج ہو جائے اور عدالت اس حوالے سے کوئی فیصلہ دے. جو بھی اس حوالے سے مزید تفصیلات سامنے آتی ہیں میری کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. اسلام آباد پولیس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ شہباز گل جو ہیں، ایک تو ان کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھوک ہڑتال کر لی ہے. ان کے جو وکلا ہیں حسان نیازی صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے اس حوالے سے کہ شہباز گل صاحب نے کچھ دن سے کھایا نہیں ہے اور ان کی طبیعت خراب ہے. تو وہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو پریشان کن ہیں. اس حوالے سے اگر حکومت ایک کمیٹی بنا دے، جس طرح کل بھی فواد چودھری نے تجویز دی تھی کہ حکومتی ممبران پہ مشتمل اور پی ٹی آئی کے ممبران پہ مشتمل ایک کمیٹی ہو جو جا کے شہباز گل سے مل لے، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ کو بار بار ویڈیوز وغیرہ شیئر نہیں کرنی پڑیں گی. جو ویڈیو کل شیئر کی گئی اس میں بھی جو شہباز گل ہیں ان کے حوالے سے بھی لوگ اس کے اوپر اب سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ان کے بال زیادہ ہیں، ان کے بال ایسے نہیں ہیں. اینی وے اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے ختم کرنا ہے تو آپ ایک بالکل سامنے رکھ دیں، ان کو میڈیا کے سامنے لے آئیں، یا پھر میڈیا کے سامنے نہیں آپ لا سکتے تو جناب آپ شہباز گل کی ملاقات کروا دیں پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے، خواجہ سعد رفیق صاحب سے اور شیریں مزاری صاحبہ سے، جس کے حوالے سے کل فواد چودھری صاحب نے بھی کہا تھا کہ ان تینوں معزز شخصیات کو بھیج دیا جائے، ان کے اوپر ایک کمیٹی بنا دیں. اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کیوں نہیں آپ بنانا چاہتے؟ تو اس وجہ سے مزید پھر جو اس طرح کی چیزیں ہیں، اس طرح کی تھیوریز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ اندر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اگر آپ اس کے اوپر کسی قسم کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ مزید لوگ اس طرح کی خبریں نہ اڑائیں اور آپ کا جو موقف ہے وہ سچ ہے، تو میرے خیال میں پہلی کارروائی آپ کو یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کی ایک کمیٹی کی ان سے ملاقات کروا دیں. اچھا، اسلام آباد پولیس کے خلاف جناب انکوائری شروع ہو گئی ہے اس پارٹی کے خلاف جنہوں نے شہباز گل کی گرفتاری کی تھی. ڈان اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اس میں شامل تھے، افسران جو شامل تھے جنہوں نے جا کے وہاں پہ شہباز گل کو گرفتار کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی گاڑی کا شیشہ توڑ کے پھر ان کو گرفتار کر کے لے گئے. اب ان کے خلاف انکوائری کیوں ہو رہی ہے؟ ان کے خلاف انکوائری اس لیے ہو رہی ہے کہ تم لوگوں نے فون کیوں نہیں برآمد کیا، فون کیوں نہیں لے کے آئے. یہ سارا چکر ہی شہباز گل کے فون کا ہے. اس کے اوپر جو مبینہ تشدد ہو رہا ہے، جو دوبارہ اس کا ریمانڈ لیا جا رہا ہے، وہ اسی لیے لیا جا رہا ہے کہ سارا مسئلہ ہی فون کا ہے. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارا مسئلہ ہی فون کا ہے. مسئلہ فون کا کیوں ہے؟ دو چیزیں. ایک چیز یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ جوڑنا چاہتے ہیں عمران خان کے ساتھ، کہ کسی طریقے سے ہم ثابت کریں کہ شہباز گل نے اگر کچھ کہا تو وہ عمران خان کے کہنے پہ کہا. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی کس سے بات ہوتی ہے، کس سے ملاقات ہوتی ہے، شہباز گل کے جو میسیجز ہیں آبویسلی ان کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوں گی.
वो उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, और दूसरा वो जो इमरान खान साहब वीडियो कहते हैं ना कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है, उसके हवाले से क्या पता कोई चीज हो, ये भी उनको शक है, तो इस वजह से वो फोन बरामद करना चाहते हैं। तो ये पुलिस पार्टी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गया, ऑल्दो कि वो बंदा पकड़ के ले आए, उन्होंने कहा बंदा नहीं, सानू फोन चाहिए, फोन, इसलिए कि ये इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई तो मकसद ही नहीं, असल मकसद और असल कार्रवाई तो खान साहब के खिलाफ करनी है, उसकी ये जिसे आप कह सकते हैं प्रैक्टिस मैच है उसके लिए ये। तो इसी वजह से उनकी कोशिश है कि हर हालत में शहबाज गिल का फोन हमें चाहिए। अभी वो कह रहे हैं कि फोन इधर है, वहां पे जाके स्विच हो गया, वहां पे हो सकता है, तो उसके लिए वो मजीद कार्रवाई भी करेंगे। उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से इस फोन को हासिल किया जाए। अच्छा, एक और खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जनाब, वो खबर है कराची के इलेक्शंस के हवाले से। उसको ज्यादा मीडिया ने कवरेज नहीं दी, इसलिए कि कल वो शहबाज गिल के हवाले से ज्यादा एहतजाज होता रहा, खान साहब की जो स्पीच थी वो भी ज्यादातर उसी के हवाले से थी, कराची के इलेक्शन को उस तरह कवर नहीं किया गया। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन हो रहा है NA 245 में। ये वो सीट है जो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की सीट थी, आपको याद होगा, कराची से, और उनकी फोतगी के बाद, उनकी वफात के बाद ये सीट अब खाली पड़ी हुई है। और पिछले इलेक्शंस में यहां से आमिर लियाकत साहब जो हैं वो 56,673 वोट लेके कामयाब हुए थे, और फारूक सत्तार जो MQM के थे उन्होंने 35,000 और कुछ 100 वोट लिए थे। अब ये जो सारी जमातें हैं ना, फारूक सत्तार साहब की जमात हो, साहब का जमात MQM, उसके अलावा दीगर जो PDM की जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये सब लोग मिल के, जी हाँ जी, ये सब लोग मिल के PTI के खिलाफ इसमें ले रहे हैं हिस्सा जनाब। NA 245 में PTI के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। आप देखते हैं कि ये जो सारी जमातें इकट्ठी हो गई हैं, उनका कैंडिडेट जीतेगा। अगर उनका कैंडिडेट जीतता है तो वो कतन कोई हैरानगी की बात नहीं होगी, इसलिए कि इसमें MQM भी शामिल है, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, JUIF भी शामिल है, ANP भी शामिल है, इसमें जितनी जमातें शामिल हैं इस हुकूमती इत्तेहाद में वो सब शामिल हैं। वो सब मिल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सिंध में, कराची में, वो कराची जहां पे कितने अरसे से इनकी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, MQM भी हुकूमत में है, दोनों हुकूमती जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत में है, कराची में बैठी हुई हैं, उनके खिलाफ अकेली PTI लड़ रही है इलेक्शन। तो अगर PTI हार जाती है तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए कि वो सारे मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन अगर PTI जीत जाती है तो फिर वो एक डिफरेंट सिग्नल होगा, वहां पे फिर पता चलेगा कि किसकी मकबूलियत क्या है। और मुल्क के अंदर एक जो लहर चल रही है, और जिस लहर को रोकने के लिए, खान साहब की मकबूलियत की लहर को रोकने के लिए कभी एक मुकदमा कायम किया जाता है, कभी ये कह दिया जाता है कि जी इसने अफसरों को धमकियां दे दी, कभी मजहब कार्ड गुज़िश्ता चंद रोज से आपने देखा होगा जिस भोंडे तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, वो भी आपने देखा होगा। लेकिन वो सारा बयानिया जो कल खान साहब ने तकरीर की थी ना F9 पार्क में, वो खान साहब ने एक शॉपिंग बैग में पैक करके उनका एलो पढ़ो शॉपर, ठीक है, तो वो जनाब उन्होंने हवाले कर दिया। एनीवे, आज जो लियाकत बाग या पिंडी में जो जलसा है, आज पिंडी के जलसे के अंदर खान साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। पैमरा तो बराह रास्त नहीं आपको दिखाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।